इलेक्शननि थाखाय एलायन्स गैया जोङो सोरबाया जुदि जोंजों लोगो लाफैयोब्ला सोरबाया जुदि जोंखौ समर्थन खालामफैयोब्ला जोंखौ समर्थन खालामनांगौ सोरबाया हारसिङैनो कन्टेस्ट खालामगोन आरो सोरबाफ्रा जुदि सहाय खालामनानै जोंखौ देरहानायनि लामायाव लाङोब्ला जों बेखौ वेलकाम दिनै बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियावनो CWC मिटिंआव डिसिसन लादों बे हिसाबै दिनै मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो दिनै पर्बतजरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जादों जोबोद मोजां रायजोआ बयबो जेरै आगोल हाग्रामा महिलारिखौ बिसास खालामनानै हाग्रामा महिलारिजोंनो जे गति बिटिआरनि ओनसोलाव उन्नति जायो बेनि आस्था आरो बिसासजों हाग्रामा महिलारिखौ सन्मान होनो दिनै साफ्रोमबो रायजोआनो ओंखारबोदों पर्बतजरायाव जोबोद मोजां आरो दिनै बे मिटिंनि जरियथैनो जोङो बेखौबो फोरमायदों जे फैगौ दिनाव जोङो क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो उदालगुरि लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि होनानै रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो गोख्रोङै जोङो बिपुल भटआव जोङो देरहानायनि जोङो प्रसेस्टा खालामगासिनो दङ प्रसेस्टा खालामगोन सेस्टा खालामगोन आरो रायजोनि बिपुल सहारि जों मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों নতুন যেটো আমার বিপিএফ সরকার হাকামা মহিলার সরকার এই সরকারত বাকি টকা খাম আমার করিব টকা যেটো বাকি খাম সকলো বাকি খাম আমি সেই সময়ত কৰি লম তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বিপিএফ দলৰ হৈ বা বিপিএফ দলৰ করণীয় যি বৰ কাম এই বৰ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ বুকুত গৈ যাতে আঘাত কৰে এনেকে আপোনালোকে দিব লাগে বিপিএফ জিন্দাবাদ বিপিএফ জিন্দাবাদ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিন্দাবাদ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিন্দাবাদ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জিন্দাবাদ ধন্যবাদ বহক আপোনালোকে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো সভাত উপস্থিত হোৱা বিপিএম দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক সভাত উপস্থিত হোৱা বিপিএম দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ বিপিএফ কৰ্মীবৃন্দসকল পৰ্বতজৰা জিলা বিপিএফৰ উদ্যোগত টিপকাই প্ৰাইমাৰী বিপিএফৰ আমাৰ বিপিএফ কৰ্মীবৃন্দসকল পৰ্বতজৰা জিলা বিপিএফৰ উদ্যোগত টিপকাই প্ৰাইমাৰী বিপিএফৰ